आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग का आगाज़ 8 बजे हो चुका है। ज़िला बाग के 3 और हवेली के 4 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। ज़िला बाग के 3 हलकों LA14, 15 और 16 में 613 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। उनमें से 155 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। ज़िला बाग में 2 साबिक वज़राए आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास समेत 73 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले के शेड्यूल में तब्दीली के बाद नए शेड्यूल के तहत 4 अजला में से ज़िला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में पोलिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला ज़िला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। तमाम पोलिंग स्टेशनों पर सामान की तरसील मुकम्मल हो चुकी है। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स के लिए 800 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। ज़िला बाग और हवेली के 4 हलकों में 82 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। आपको बता रहे हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला शुरू हो चुका है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। बाग में हमारे नुमाइंदे ताहिर अब्बासी मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इंतजामात कैसे हैं इस इंतखाब के? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है। वोटर जो है वो आ रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर। ज़िला बाग के मजमूई तौर पर 3 हलके हैं। LA14 गरबी बाग, 15 वस्ती बाग और LA16 शर्की बाग। यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद 3,43,000 है और इसमें जो है वो 631 जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 380 जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास और जो है वो 155 जो है वो हसास तरीन है। इस तरह 70 जो है वो पोलिंग स्टेशन नॉर्मल हैं। इन इंतखाबात में जो है वो बाग को सिक्योरिटी के हवाले से 3 जोन में तकसीम किया गया है, जबकि 30 सेक्टर में जो है उसको तब्दील किया गया। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और इलेक्शन के हवाले से ज़िला बाग के अंदर 73 से ज़ायद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ज़िला बाग में 2 साबिक वज़राए आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान और सरदार तनवीर इलियास ख़ान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और मजमूई तौर पर जिन 3 हलकों में जिन उम्मीदवारों का मुकाबला है वो कुल 10 उम्मीदवार हैं जो मुकाबले में हैं। सिक्योरिटी के हवाले से 6,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े के लिए निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी कायम की गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाग शहर के पोलिंग स्टेशन पायलट हाई स्कूल बाग के अंदर। यहाँ पर पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। ख़वातीन भी और मर्द भी यहाँ मौजूद हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जी ठीक है, ताहिर अब्बासी इस हवाले से हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। तो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है। पोलिंग का वक्त 8 बजे शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। आपको बताएं कि नए शेड्यूल के तहत 4 अजला में से ज़िला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में पोलिंग होगी, जबकि 2 अजला पुंछ के 5 और सदनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मुअख्खर किए गए हैं। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के हुकूमत से मुज़ाकरात आज होंगे। ट्रांसपोर्टर्स की 2 टीमें वफाकी और सिंध हुकूमत से अलग अलग मुलाकातें करेंगी। सुबह 11 बजे वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात में अब्दुल अलीम खान समेत दीगर नुमाइंदे मौजूद होंगे। सिंध हुकूमत के साथ कमिश्नर ऑफिस कराची में 2 बजे मुज़ाकरात होंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना इजलास की सदारत करेंगे। काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास को पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मक्का दिफाई मुआहिदे से मुतालिक आगाह करेंगे। काबीना इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सिंध हुकूमत का मीर रज़ा कातल केस की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को कमीशन के लिए ख़त आज लिखेंगे। हुकूमत चाहती है कि इस मंतकी अंजाम तक पहुँचे। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में बनने वाली तहकीकाती कमेटी आज सर जोड़ेगी। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा की शर्ट के सामने वाले हिस्से पर तेज़ाब के निशानात पाए गए हैं। ज़राए का कहना है कि मीर रज़ा की शर्ट का सीने से कुछ हिस्सा जला हुआ था और फटा हुआ था। मेडिकल लीगल अफसर डॉक्टर उसामा की जानिब से मुख्तलिफ सैंपल्स तज्जिए के लिए भेजे गए थे, जिनमें मीर रज़ा की शर्ट भी शामिल थी। शर्ट पर बैलिस्टिक स्पार्क के तज्जिए का अमल ताहाल बाकी है। 28 जुलाई को मीर रज़ा कहाँ गए, किससे मिले, तफसीलात सामने आ गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा ने 28 जुलाई की शब 3 टेलीफोन कॉल्स पर 2 अफराद से बात की।
میر رضا نے رات 2:13 اور 2:16 پر علی نامی شخص سے بات کی۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ میر رضا کی آخری فون کال ان کے دوست عبداللہ نے ریسیو کی۔ دونوں کے درمیان 3 منٹ سے زائد بات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق میر رضا کے موبائل فون پر آخری 8 میسیجز صبح 4:20 سے 4:22 کے دوران موصول ہوئے۔ میر رضا نے ان آخری میسیجز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق آخری فون کالز اور میسیجز بھیجنے والے افراد سے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میر رضا کے والد میر حسین رضا کہتے ہیں کہ جب ہم لوکیشن پر گیسٹ ہاؤس پہنچے تو وہاں لوگ میر رضا کی تصویر دیکھ کر بھاگ گئے، یہاں تک کہ پولیس بھی نہیں پہچان رہی تھی۔ آئی جی سے نے تو کہا ہم باقی کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں، اب آئی جی بتائیں آپ کی تہہ کہاں ہے؟ خبر دیں کہ آپ کو سیکیورٹی فورسز کی آپریشن رد الفتنہ 3 میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پنجگور کے علاقے سرکینی اور چھیدگی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس کے دوران فتنہ ہندوستان کے اہم سرغنہ وزیر ولید جمال سمیت 5 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں سے 4 موٹر سائیکلیں، مشین گنز اور بھاری اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ علاقے میں دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں مکہ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے اور کسی ملک کے خلاف نہیں۔ تینوں میں سے کسی ایک ملک پر بیرونی حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ حملے کی صورت میں UN چارٹر کے تحت اجتماعی دفاع کا حق حاصل ہوگا۔ مکہ معاہدہ بنیادی اصولوں کی پاسداری کرنے والے علاقائی ممالک کے لیے کھلا ہے۔ پاکستان خطے کے تمام برادر ممالک کے ساتھ مل کر دیر پا امن کے لیے کام جاری رکھے گا۔ پاکستان تمام تنازعات کے پرامن حل اور پرامن مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت پاکستان کے وزیروں اور مشیروں نے کہا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ہونے والا مکہ دفاعی معاہدے نے عالم اسلام کی خوشی میں لہر دوڑا دی ہے۔ اس معاہدے سے نہ صرف خطے میں امن قائم ہوگا بلکہ یہ معاہدہ معاشی خوشحالی کے در بھی کھولے گا۔ ممالک کا دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے، خطے میں امن کی ضمانت فراہم کرے گا۔ مکہ دفاعی معاہدہ ایک بہت فخر کی بات ہے۔ کوئی بھی جرات نہیں کرے گا کہ وہ ان تینوں ممالک میں سے کسی کے اوپر کوئی اگریسو سٹیپ اٹھا سکے۔ پوری مسلم امہ کے لیے امن کی نئی راہیں ہموار کی۔ یہ معاہدہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ہماری مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ 3 ملکوں کا اکٹھا ہونا مسلمانوں کو ایک نئی امید دے گا۔ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اتنے بہتر ہو جائیں گے، تمام مشکلات بہت ہی نیئر فیوچر میں بہت جلد جو ہے وہ حل ہونے والی ہیں۔ امت مسلمہ خوش ہے کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عربیہ نے مل کے ایک عہد کیا ہے، ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ اس عظیم کامیابی میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی محنت، خلوص اور بہترین قیادت کا نمایاں کردار ہے۔ صدر ٹرمپ ایران سے معاہدے کے لیے بےتاب، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ اخبار نے لکھا کہ صدر ٹرمپ ایران جنگ خاتمے کے لیے جوہری معاہدے کے بغیر بھی سمجھوتے پر آمادہ ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اعلیٰ حکام سے گفتگو میں کہا ابنائے ہرمز مکمل کھولنے کی شرط پر ایران سے معاہدے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایران نے سخت مطالبات پیش کر دیے۔ صدر ٹرمپ کئی ہفتوں سے ابنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کو ممکنہ کامیابی کے طور پر پیش کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے سینئر معاونین کے سامنے جوہری معاہدے کے بغیر بھی جنگ ختم کرنے کا امکان ظاہر کیا تھا، لیکن ایران کے مطالبات نے سمجھوتے کو مشکل بنا دیا ہے۔